हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। एही घटनाटी हमर जणे सब्सक्राइबर पठेइछंती, चालंतु एही सत घटना को आरंभ करिबा। गंकर जणे परिश्रमी एवं सरल हृदयर मनीष थिले, जे मुंबईर एक छोट भड़ा घरे निज प्रिय पत्नी राधांक सह रहुथिले। सेमानंक दुनिया छोट थिला, मात्र प्रेम एवं शांति रे पूर्ण थिला। एक दिन जेतेबेले सेमाने रातिर भोजन करुथिले, राधा हसिकरी कहिले, शंकर जी, आम घरे एते सामान अछि जहा एबे व्यवहार हेउ नाही, किंतु परे ताहार दरकार पड़ी जाए। कौन आमे रोसेई घर पाखरे एक छोट भंडार गृह बनाई परिबा? शंकरंकु निज राधांक सह बहुत प्रेम थिला। से तांको चेहरारे केबे दुख देखिबाकू चाहू नथिले, किंतु तांको पॉकेट सेही समयरे एते अनुमति देउ नथिला। से राधांक पाखरु 2 मासर समय मागिले। एही 2 मासरे शंकर दिन राति एक करिदेले, निज परिश्रम द्विगुणित करिदेले। एपरिकी रातिरे टैक्सी मध्य चलाइबाकू लागिले, बस एही उद्देश्ୟରେ कि से निज प्रिय राधांक इच्छा पूरण करिपारिबे। 2 मास बीतिबा परे शंकर अंचलर प्रसिद्ध मिस्त्री राम भाई एवं मूलियामानंकू डाकिले एवं किछि दिनरे रोसेई घर सहित एक छोट कोठरी प्रस्तुत होइगला। राधा ताहा देखि बहुत खुशी हेले। शंकर भाबिले कि एबे तांको जीवनरे खुशी फेरी आसिबो। बदलुथिबा व्यवहार एवं शंकरंक चिंता, किंतु कोठरी बनिबा परे शंकर अनुभव कले कि राधांक व्यवहार अस्वाभाविक भावे बदली जाइछि। से एबे पूर्वपरि हस्कुरी होई रहिले नाही, बरं बहुत चिड़िचिड़ा हेबाकू लागिले एवं अनेक समयरे तांको एकांतरे लुचि लुचि कांदुथिबार मध्य देखागला। शंकरंक ध्यान केबे सेही कोठरी आड़कू जाई नथिला जे हुएत सेइटा ही तांको असुविधार कारण होई थाई पारे। सेमानंक विवाहकू अनेक वर्ष होई जाइथिला, मात्र केबे कौनसी कथारे झगड़ा होई नथिला। भगवान सेमानंकू संतान देई नथिले, मात्र ना केबे शंकर राधांकू तात्सल्य कले, ना राधा केबे एही कथारे असंतोष प्रदर्शन कले। सेमाने उभय भगवानंकर दिया जाइथिबा सबु जिनिसरे खुशी थिले। शंकर निज अल्प दरमारे मध्य राधांकू खुशी रखिबाकू प्रतिटी संभव चेष्टा करुथिले। केबे मंदिर पई फूल आणुथिले तो केबे तांकू चौपाटीरे बुलाइबाकू नेउथिले, किंतु एबे राधांकू ना बुलिबार शौक थिला ना से छोट छोट फरमास करुथिले। शंकर बहुत चिंतित थिले। एक दिन शंकर राधांकू कहिले, राधा, तुम स्वास्थ्य ठीक लागुनी, चालंतु वैद्यजींकू देखाई आनिबी। बहुत बुझाइबा परे से राजी हेले। वैद्यजी कहिले कि राधा कौनसी गभीर समस्यारे अछंती। शंकर राधांकू पचारिले, तेबे से कहिले कि तांकू कौनसी असुविधा नाही। शंकरंकू लागिला हुए तो एहा संतान नहेबा कारणरू, किंतु जेतेबेले से पुणी चिकित्सा कथा कहिले, तेबे राधा कठोर भावे मना करिदेले एवं कहिले कि एबे मोते कौनसी चिकित्सार दरकार नाही। शंकरंकू राग आसिला एवं से कारण पचारिले, तेबे राधा रागरे कहिले, मो पाखरे पिला पालिबाकू समय नाही। शंकर आहुरी आश्चर्य हेले कि एही छोट घरे खाद्य बनाइबा एवं छोट मोट सफासफी व्यतीत राधांकर भल आउ कौन काम होई पारे। तांकर एही वाक्य तांकू एक गभीर भ्रमरे पकाइदेला। बढ़ुथिबा दूरता एवं नुआ संदेह एक दिन शंकर ऑफिस जाउथिबा बेले राधांकू कहिले, आजि मु शीघ्र आसीजिबी एवं मो सहित मोर किछि बंधु गोविंद एवं राजू मध्य थिबे। तुमे चा एवं पकुड़ीर व्यवस्था करिदेव। एही कथारे राधांक चेहरा सेता पड़ीगला एवं से प्रथम थर शंकरंक उपरे उच्च स्वररे चित्कार करी कहिले, मु एसबु करि पारिबि नाही, मु काहिंकी करिबि। एही कथारे से दुहिंक मध्यरे बहुत लड़ेई हेला। एहा प्रथम थर नथिला जे शंकर निज बंधुमानंकू चा पाई डाकुथिले। पूर्वरु मध्य अनेक थर एमिति होई सारिथिला एवं राधा सबुबेले खुशीरे व्यवस्था करुथिले एवं बहुत आतिथ्य करुथिले, किंतु आजिर व्यवहार शंकरंकू बहुत अजब लागिला। तांकू बुझा पड़िला नाही कि राधांकू तांकर शीघ्र आसिबारे असुविधा थिला ना बंधुमानंक सह आसिबारे ना चा एवं पकुड़ी व्यवस्थारे। जाहा हेउ शंकर सेदिन शीघ्र आसिबा इच्छा स्थगित रखिले एवं बंधुमानंकू मध्य क्षमा मागिनेले। अनेक दिन जाए दुहिंक मध्यरे मनमालिन्य रहिला। शंकरंकू बुझा पड़ु नथिला कि राधांक व्यवहार काहिंकी बदली चलिछि एवं से एते बदमिजाज काहिंकी होई गलेनी। एही समयरे एक दिन शंकरंकू प्रबल ज्वर हेला। से कामकू जिबा योग्य रहिले नाही। राधा तांकर बहुत सेवा कले, दिन राति तांको पाखरे बसी रहिले, किंतु से निजे मध्य बहुत चिंतित लागुथिले। अधिकांश समय रोसेई घरे बिताउथिले किंबा सेही नुआ बनिथिबा कोठरी पाखरे चक्कर काटुथिले। शंकरंक पाखरे एते दुर्बलता थिला कि से उठी तांकू साहाଯ୍य मध्य करि पारु नथिले।
एकदिन शंकर शौचालय जाउथिले तेबे से देखिले कि राधा रोषेई घर पाखरे बसी कांदुछंती। तांकु बहुत आश्चर्य लागिला। बारंबार पचारिले मध्य से कौनसी कारण कहिले नाही। बस कहिले कि मन अशांत हेउछि। शंकरंकु लागिला कि से तांको असुस्थता जोगु चिंतित अछंती। रातिर फुसफुस एवं कोठरीर रहस्य परदिन शंकर गभीर निदरे शोइथिले जे हठात काश जोगु तांको आखि खोलिगला। तांकु किछि फुसफुस शब्द शुभिला। शंकर आश्चर्य होइगले। तांको एवं राधांको व्यतीत घरे तो केही नथिले। तेबे एही फुसफुस शब्द काहार? राधा काहा सह कथा हेउथिले? से बहुत चिंतित थिले। उठी रोषेई घर आड़कु गले, किंतु दुर्बलता जोगु अधिक चाली पारिले नाही एवं पुणी बसी पड़िले। से राधांकु डाकिले। जेबे पचारिले तेबे से कहिले, एमिति किछि नाही शंकर जी, एहा आपणंक भ्रम। एही दिनगुड़िकरे शंकर बहुत थर राधांकु सकाळु सकाळु रोषेई घर पाखरे बनिथिबा कोठरीरु बाहारुथिबार देखिले, किंतु राधा तांकु देखि नथिले। एक दिन जेबे शंकरंक देह टिके भल हेला तो से रोषेई घरकु पानी पीबाकु गले। सेठारे राधा उपस्थित नथिले। से तांकु खोजिबाकु ही जाउथिले जे राधा सेई गोपनीय कोठरीरु बाहारिले एवं शंकरंकु देखि ही डरिगले। तांको कपाଳରେ झाळ आसीगला। शंकरंकु अजब लागिला, कारण जेबे मध्य से राधांकु एही कोठरीरु बाहारुथिबार देखुथिले तेबे एहा ही भाबुथिले कि से कौनसी कामरे सेठाकु जाइथिबे। किंतु आजि तांको कपाळर झाळ शंकरंकु अन्य किछि भाबिबाकु मजबूर करि देइथिला। पचारिबारु राधा कहिले कि से सेठाकु पुरुणा सामान रखिबाकु जाइथिले। शंकर कथा सेठी शेष करिदेले। से निज असुस्थतारे राधांक सेवारे एते प्रभावित थिले कि अधिक जुक्तितर्क करिबाकु चाहुनथिले। अबोधगम्य स्थिति एवं गुरुजींक परामर्श किछि दिन परे जेबे शंकर ऑफिस पाई उठिले तेबे मध्य राधा कोठरीरे नथिले। से भाबिले से रोषेई घरे तांको पाई जळखिया प्रस्तुत करुथिबे। रोषेई घरकु गले तेबे से सेठारे मध्य उपस्थित नथिले। से शौचालय एवं घरर कोण अनुकोण जांच करिनेले, किंतु राधा केउठी नथिले। शंकर घरु बाहारिबाकु ही जाउथिले जे किछि शब्द तांको कानरे पड़िला। तांकु स्वर बुझा पड़िलानी, किंतु एतिकी अनुमान हेला कि एही स्वर सेई अस्वाभाविक कोठरीरु आसुछि। से कबाट टाणिले तो ताहा भितरु बंद थिला। शंकर एबे चिंतारे ही थिले जे राधा पछरु आसी पहुंचिले। जेबे शंकर पचारिले कि से केउठी थिले तेबे से तांकु कहिले कि से सामान व्यवस्थित करिबा पई सेही कोठरीरे थिले। एथर शंकर तांकु एहा कहिले नाही कि से एही कोठरीरे किछि स्वर मध्य शुणिछंती, कारण से एही कथार तह जाई जिबाकु चाहुथिले कि आखिरे कोण अछि। एही कोठरीरे जेउथिपाई बारंबार राधा सेठारे थांती एवं एहा केउ स्वर जहा तांकु अस्तव्यस्त करुछि। शंकर दिनराति एही चिंतारे जळुथिले। एही चिंता तांकु खाई जाउथिला कि एमिति कोण अछि जहा तांकु जणा नाही एवं राधा ताहा लुचाउछंती। से जेबे एई कथार चर्चा निज पिलादिनर बंधु किशनंक सह कले तेबे से तांकु पाखरे थिबा जणे गुरुजींक पाखकु नेइगले। किशन कहिले कि गुरुजी तांकु सेही कथा कहिबे जहा साधारण मनिषंकु जणा नथाए। जेबे शंकर गुरुजींकु सबु विवरणी कहिले तेबे से किछि समय नेई तांकु कहिले कि तांको घरे कौनसी खराब आत्मार छाया अछि एवं सेही स्वर मनिषर नुहे बरं भूत प्रेतंकर। प्रथमे तो शंकर गुरुजींक कथारे विश्वास करिगले, किंतु तांको मन संतुष्ट नथिला। तांकु लागुनथिला कि एहा कौनसी आत्मार स्वर। एबे प्रायतः एमिति हेउथिला कि जेबे मध्य राधा लुचि करी सेही कोठरीकु जाउथिले शंकर तांको पछरे जाउथिले, किंतु फुसफुस शब्द एते कम थिला कि तांकु किछि बुझा पडु नथिला एवं से लुचि करी राधांक पछरे जाउथिले। तांको पाखरे एते साहस नथिला कि से राधांकु ए विषयरे पचारि थान्ते। तांकु लागुथिला कि राधा तांको पाटी चुप कराई देइछंती एवं से केबे तांकु एही विषयरे पचारि पारिबे नाही। मानसिक उत्तेजना एवं बढ़ुथिबा क्रोध शेषरे सेईटा कोण थिला जहा शंकरंकु अस्तव्यस्त करी चलिथिला। तांकु निजर सेही दिनर निष्पत्ति उपरे बहुत अनुताप हेउथिला जेबे से राधांक कथा मानि सेही कोठरी बनाई देइथिले। केबे तांकु लागुथिला कि राधा कौनसी विशेष खराब शक्ति कबଳରେ आसी जाइछंती। केबे तांकु लागुथिला कि राधा एही दुनियारे मणिष परि नुहंती एवं केबे तांकु एही विचार मध्य आसुथिला कि राधा जणे दुश्चरित्र स्त्री जिए तांकोठारु लुचि करी एही कोठरीरे काहाकु भेटंती। किंतु से केबे एक निष्पत्तिरे स्थिर रहि पारुनथिले कि कौनसी आधाररे निज राधांक उपरे किछि दोष लदिबे। तांकु कौनसी सुराग मिलि पारुनथिला। एमिति नथिला कि से सेही कबाट खोलिबाकु चेष्टा करिनाहांती, किंतु तांकु लागुथिला कि राधा 24 घंटा सेही कबाटर जगुआली साजिछंती। जेबे मध्य से सेआडकु जाउथिले राधा तांकु किछि ना किछि काम कहि सेठारु हटाई देउथिले। शंकर बहुत चिंतित रहिबाकु लागिले।
ଏବେ ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ସେହି କୋଠରୀ ଏବଂ ତାର କବାଟ ଖୋଲିବା ହାବି ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ସେ ନିଜ ରାଧାଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଖୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବହୁତ ମଜବୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତେ। ସେ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। କେବେ କେବେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବେ, ରାଧାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଳାକାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। ମାତ୍ର ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ରହସ୍ୟ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏକ ଦିନ ଶଙ୍କର ପକ୍କା ଯୋଜନା ବନାଇଲେ କି ସେ ଅଫିସ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ନିଜ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ସେଦିନ ରାଧାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଜ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଫିସ ଯିବାର ନାଟକ କଲେ। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ସେୟାରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ବାହାର କବାଟ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଲମାରୀ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍କର ତା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ରାଧାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କି ସେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଧା ଧୀରେ ଉଠିଲେ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଜଳଖିଆ ବନାଇଲେ। ଶଙ୍କର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ସେ ଜଳଖିଆ ଥାଳି ଏବଂ 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କି କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଯେବେ ଶଙ୍କର ଏହି ତାଲା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ନିଜର ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ସେହି କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କେହି ଚୋର ଆସିଗଲା, ତେବେ ସେ ଏହି କୋଠରୀକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସାମାନର କୋଠରୀ ଭାବିବ ଏବଂ ଏହି କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ତାର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଜଳଖିଆ ନେଇଗଲେ। ଶଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଏବଂ 2 କପ୍ ଚା ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଧା କାହାକୁ ଏହି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଶଙ୍କର ରାଗରେ ଫୁଟୁଥିଲେ କି ଏମିତି କିଏ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଦିନରାତି ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମାନିସାରିଥିଲେ କି ରାଧା ଜଣେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଯିଏ ଏତେ ସମୟରୁ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ କି ରାଧା ହୁଏତ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଛାୟାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କାବୁ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଦ ଏତେ ଭାରି ହୋଇଗଲା କି ସେହି ଆଲମାରୀଠାରୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀର କବାଟ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ ହେଉନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଲାଚାର ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କିଛି ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ଥିଲା କି ଲାଗୁଥିଲା ହୁଏତ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ରାଧାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଶଙ୍କର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ସେହି କିଛି ପାଦର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଏବେ ସେ କୋଠରୀର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଯାହା ଝାଳରେ ଭିଜିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୂରା ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତକୁ ହଲାଉଥିଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ଫୁସ୍ଫୁସ ଶବ୍ଦ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ହୋସରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଫୁସ୍ଫୁସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ ସେ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ମାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ରାଧା। ମାତ୍ର ଏହା କ'ଣ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶଙ୍କର ଯିଏ ଏବେ ଯାଏଁ ରାଧାଙ୍କୁ ତଳାକର 3 ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅନୁତାପ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ କି ରାଧା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସାବତ ମା କମଳା ଦେବୀ। ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅନୁତାପ ଶଙ୍କର ରାଧାଙ୍କୁ କେତେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲେ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଟୋନା କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଭାବିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଧାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କମଳା ଦେବୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କପାଳରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ପୋନ୍ତି ଦେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ନା ଜୀବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଥିଲେ ନା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ରାଧା ଏତେ ସମୟରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହା ଶଙ୍କରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଖସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସାବତ ମାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ କିଛି କଥା ଆଦୌ ଲିଭିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସାବତ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ।
ରାଧା ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଚାପା ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କି ମା ଶେଷରେ ମା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଚାହେଁ ସେ ପାଳିବା ମା ହେଉ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ରାଧାଙ୍କୁ ଜୋର ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଦେଇଥିଲା। ରାଧା ଏହି କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ଶଙ୍କର ନିଜ ସାବତ ମାଉଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କମଳାଦେବୀ ବହୁତ ମଜବୁରିରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। ରାଧା ଦୟାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ମା ପରି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ନ ହେଉ, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଜବୁର ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଦୁଇ ପଟୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପତି ଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଳୁତା ଥିଲା କି ସେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମନ ଦେଖି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜାରେ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ସେୟରେ ବସାଇ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ କି ରାଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଚୁପ୍ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି କେହି ଆସୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେଉ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଜଣେ ଚୋର। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ କାହାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଡକାୟତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ମଣିଷ ଧନବାନ ହେବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନରମ କଣ ଏବଂ ମାନବିକତା ଥାଏ ତେବେ ସେ ରାଧାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର କିରଣ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଶଙ୍କର ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଘରର ଏକ ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଗଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଲୁଚାଇବାର ଦରକାର ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପୁଣି ସେହି ହସ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରୁ ଗାୟବ ଥିଲା। ଶଙ୍କର ଅନୁଭବ କଲେ କି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସେହି ସବୁ କଥା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଶଙ୍କର ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ନିଜ ସାବତ ମାଙ୍କୁ ଦେବୀଜୀ କହି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା କି କେବେ କେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ମହାନ ପୁଣ୍ୟର ଆବରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ଦେହରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ବୋଝ ଉଠାଉଥାନ୍ତି ଯାହାର ଆମକୁ ଅନ୍ଦାଜ ନଥାଏ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ରହସ୍ୟ କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି? ନିଜ ବିଚାର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।